দিল্লিতে আপ কংগ্রেসের জোট হলেও খুব একটা লাভের লাভ হতো না। দিল্লি ভোটের ফল নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যত উল্টো সুর দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় কংগ্রেস আপের জোট হলে মেরে কেটে 5টি আসনের ফল অন্যরকম হতো। এর বেশি কিছু নয়। 27 বছর পর দিল্লি বিধানসভায় ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। 70 আসনের মধ্যে 48 আসনেই জিতেছে বিজেপি। আপ পেয়েছে 22টি আসন। খাতায় খুলতে পারেনি কংগ্রেস। দিল্লির ফল নিয়ে অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, হরিয়ানার আপ কংগ্রেসের সঙ্গে যা করেছে দিল্লিতে কংগ্রেস তাই করেছে আপের সঙ্গে। দুই দল একে অপরের বিরোধিতা করায় ফায়দা তুলেছে বিজেপি। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, কোন দল একা লড়ুক কিংবা জোটবদ্ধ হয়ে লড়ুক না কেন, জনতা পাশে থাকা প্রয়োজন। अलायंस एक साथ लड़ते उसका बहुत महत्व होता। हाँ, 2-4-5 सीटों में जरूर फर्क पड़ता, बट दिल्ली का लोगों को ये लगा था कि भाई एक चेंज जरूरी है, चाहे नतीजे कुछ भी आए। मतलब डेमोक्रेसी में यू हैव टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे वो आपको पसंद ना हो। अपने लोगों तक पहुंचने में हो सकता है प्रयास किया, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे। आप अगर लोगों को ठीक से वही चीज़ें आप पहुंचा पाते, अगर लोगों को समझाने में सक्सेसफुल रहे तो लोग आपके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है इस हार से सीखना चाहिए और आगे और मजबूती से कैसे लोगों तक पहुंचे, संसाधन और मजबूत कैसे किया जाए, उस पर प्रयास करना चाहिए।